فلا يعلم فضلها وقدرها وشأنها إلا الله عز وجل. فكلما أيقنا بأن الله تعالى هو القادر على كل شيء، وكلما أيقنا بأن حدودنا محدودة في معرفة هذه الليلة، زادنا الله من فضلها يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فهي عند الله تعالى خير من 1000 شهر. ثم يقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر. ذكرت بعض الروايات أن في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة، وهي مخلوقات لا تعرف الشر أبدا، لا تعرف إلا الحق ولا تعرف إلا الخير، فإذا نزلت إلى الأرض نزلت بالخير والبركة والسلام للناس جميعا. فمن بركات هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته، لا نعرف كم عددهم، ولا أحد يعلم كيف ينزلون، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بتنزيل أو إنزال الملائكة إلى الأرض. ماذا يفعلون؟ يشهدون لكل واحد منا، من امرأة أو رجل أو طفل أو كهل أو شيخ، كل متعبد في هذه الليلة بصدق وإخلاص، فإن الملائكة يرفعون الأمر إلى الله عز وجل، ويسبحون لنا ويستغفرون لنا ويوحدون لنا ويدعون الله لنا. إنها من بركات هذه الليلة. ثم وهنا أريد أن أقف. سلام هي حتى مطلع الفجر. من منا لا يبحث عن السلم بينه وبين نفسه؟ من منا لا يعرف السلام في نفسه؟ كلنا نبحث عن السلم، لأن اليوم المشاهد أن الإنسان مضطرب، أن الإنسان اليوم غير مستقر، فهو مضطرب نفسيا. هناك نوع من العنف الداخلي عند بني آدم في هذه الأرض وفي هذه الحضارة، ولذلك الله عز وجل عندما أخبر أنها سلام حتى مطلع الفجر، أي أن الله تعالى يسلم الذين يعبدونه ويستغفرونه ويتوبون إليه في هذه الليلة إلى طلوع الفجر، فالله يسلمنا من الداء والأوباء والهموم والأسقام والأمراض وكل الأتعاب التي تمنعنا من الوصول إلى الله عز وجل. هذا هو معنى، أكبر معنى وجدته في سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن الله تعالى سيسلمك أو يسلمك أو يمنعك بالسلم من أن تكون في حرب مع الآخرين. السلم مطلوب. الأب الذي يتعامل مع أبنائه بعنف، هذا ليس فيه سلم في الداخل. الزوجة التي تتعامل مع زوجها والزوج الذي يتعامل مع زوجه بعنف واضطراب، لأننا لا نحمل السلم بعد، والسلم يأتي من الله عز وجل وهو السلام. ولذلك تحية المسلمين في الأرض وفي السماء: السلام عليك، أي أنني سأسلمك، أي أنني سأسلمك، أي أنني سأحميك من كل خيانة وعنف واضطراب. هذا هو معنى السلام، هذا هو معنى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن الله تعالى سبحانه في هذه الليلة بالذات إذا رأى منا الصدق في القول والصدق في القول والإخلاص في القلب، فإنه سبحانه وتعالى سيسلمنا أو يسلمنا من كل هم بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى il a réservé une sourate entière pour Laylat al-Qadr. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle de cette nuit. C'est lui-même qui présente la nuit aux priants, aux croyants, aux musulmans, à toute l'humanité entière. Il dit:
C'est nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui avons fait descendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est exacte, véridique, éternelle. Le Coran, c'est la parole exacte. C'est ainsi que Allah il a parlé. Lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on lit le Coran, on est en train d'écouter, de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi il a parlé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré cette nuit par la descente de sa parole, qui est lumière pour toutes les créatures pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est un livre de guidance, Kitab ou Hidayah. Il guide les êtres humains vers Allah subhanahu wa ta'ala pour bien traverser la vie, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, au milieu de toutes les difficultés de la vie. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avertit, il nous interpelle. Ô vous qui croyez connaître cette nuit, ce qui va se passer réellement, vous ne le connaîtrez jamais. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé le secret de cette nuit pour lui. On ne pourrait jamais ni imaginer. Toute imagination humaine est limitée dans la compréhension de ce qui va se passer réellement. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette nuit. Laylatul Qadri, c'est ton destin entre tes mains. C'est toi qui vas décider de ton destin à partir du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe, c'est une information, que pendant cette nuit, il y aura, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à des créatures qui font que du bien, ils font jamais du mal, et qui ont le rôle de prier pour nous, de nous apaiser, de nous tranquilliser. Ce sont les anges. Allah subhanahu wa ta'ala est selon des récits véridiques au moins, authentiques, qu'effectivement pendant cette nuit, entre le ciel et la terre, il n'y aura aucune place. Ce sont les anges qui occuperont l'espace. Pourquoi? Ils viendront pour assister, un. Deuxièmement, pour témoigner de notre sincérité pendant cette nuit. Les anges, ils seront auprès de nous. Ils veilleront. Ils attesteront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas besoin que les anges auront témoin. Pas du tout. Mais c'est une manière de nous faire comprendre que, attention, pour chacun de nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis pour chaque être humain sur terre un shaitan propre à lui. Il a mis des anges propres à nous. Dans cette nuit, il y aura quelque chose d'exceptionnel que nous attendons tous. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il y en a qui attendent que le ciel sera ouvert, qu'il y aura des trésors qui vont descendre, ou des Mercedes, ou je ne sais pas quoi. Pas du tout, pas du tout, vous trompez complètement. Ce qu'il va y avoir, c'est à la fin du verset coranique. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Il y aura la paix contre la guerre, mais la paix intérieure, entre toi et toi-même, entre toi et tes enfants, entre toi et ton épouse, entre la femme et son mari, entre toi et ton patron, entre toi et tes copains, tes voisins, ici dans la mosquée. Vous savez, les personnes qui sont perturbées, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont en colère, impulsifs, ces personnes qui ne sont pas stables dans leur vie intérieure, c'est parce qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a pas la paix à l'intérieur de nous. Toute personne qui cherche la paix interne, indispensable pour la vie tranquille, paisible, ça sera bi'idhnillahi ta'ala dans cette vie. N'espérez rien que la paix, comme l'a dit le Coran. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Tant qu'on est en recueillement, tant qu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre corps, avec notre cœur, avec notre esprit, il y aura la paix jusqu'à l'aube. Et la certitude, c'est qu'après le Ramadan, on sera en paix bi'idhnillahi ta'ala. La paix, ça veut dire que je ne fais pas de mal. La paix, ça veut dire que je te sécurise. La paix, ça veut dire que lorsque j'ai la paix à l'intérieur, je souris pour mon frère, pour tous les êtres humains. Je ne suis pas crispé, je ne suis pas quelqu'un qui te veut du mal. Tous les vices, ces magouilles qu'on a, toutes ces maladies du cœur qu'on a, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les apaiser. نسأل المولى عز وجل أن يتوب علينا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم يا رب اجعلنا في هذه الليلة من السالمين من الهم والغم والنفاق والشقاق
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل على هذه الكلمات الطيبة المختصرة والمعتصرة والهادفة والهادئة والهادية. نسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه. On remercie beaucoup notre cher Cheikh Abdeslam Sami qui a conclu l'essence et le sens de cette nuit bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit du destin. Et comme il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, elle a pris en charge de nous expliquer cette nuit exactement. Et même le titre de cette sourate, elle prend la valeur ou le vrai nom de cet événement, la nuit du destin.